सो प्रत्येक धर्मान तो थोडे विधिविधान आचरण कॉमन सर्वे साधारण दान धर्म पूजा लोक कल्याण खंयच्या धर्माक गेले हेंचे आमकां बोधन आसा. सो तांतूं म्हत्वाचें एक म्हळ्यार दान. दान आमी कोणाक सत्पात्र म्हणटाची तें एक लक्षांत दवरता. दान म्हण कोण कोणाक दिवचें न्हय. अन्नदान म्हणे अन्नदान कोणा वचका कोणा अन्न ना तांकां अन्नदान दितात ते. धनदान धनाचे कोण डिजर्विंग आसा कोणाक कसली इन्कम ना तांकां पावता ते. थंय दान म्हणटा ती पात्रता म्हळ्यार एक ताका तपश्चर्या मेरीट आसता नाजाल्यार ताका नीड आसता नीड बेस्ड. अशा लोकांक आतां आमी देवण घालून अन्नदान म्हणून कावंट जायना ते ब्राह्मण भोजन अशें कावंट जायना. आतां उदाहरण जर गेलें म्हापशी पुरा देवस्थानांत तीर्थक्षेत्रांत तो ब्राह्मण समाराधन म्हणून करता आशिल्ले. ब्राह्मणाक दुसरें इन्कम ना तेन्ना हाजेर डिपेंड आशिल्ले. तांकां तेन्ना पुरा ग्रीड म्हण नाशिल्लें तांकां. आनी कसन दिताची ताजेर पोट भरून घेता तेन्ना मागचें नाशिल्लें इतलें दी तितलें दी म्हणून. तेन्ना आमगेले धर्म की तांकां एक रक्षण करता कित्याक वेद रक्षण ते करता ती. केन्ना ब्राह्मण वेद रक्षण करता आमगेली ड्युटी कशें म्हळ्यार आमी ब्राह्मणालें रक्षण करता म्हण ताका दान करतना सत्पात्र ताका तें दान करता. खाली कसन की आसा म्हणून पुरो आमी आतां त्या देवस्थानाक 25,000 म्हळ्यार 2 लाख दिले तांत कितलें करप्शन कितले पयशे खाताचे तें कोण लक्ष दिना. थोडे लोकांनी फिलॉसॉफिकल जालें तें आमी दिवन जाले नंतर तशें न्हय तें तुमकां दिताना गोत्ताच न्हय योग्य विनियोग जायना म्हणून ते तुमी करता ते विचार तुमी करता. सो हाजी असन दान पयसो की आमगेले प्रयत्न पुरो लोकांक पयसो दिवचे जायना. तें फिजिकली तनु मन धन म्हणटा न्ही फिजिकली काम करताचे तांकां पयशे ना पावपाक हे आमगेली सेवा म्हणून तांकां करताचे. ते दान केन्ना तुमी हाका यूज करताची म्हळ्यार पयसो की तुमगेले श्रम तेन्ना तें पवित्र जाता. कसं पवित्र जाता तुमगेलें तें धन आसा पळय तो पवित्र जाता. सो दान करता देवा दिवचें कशें लायक म्हळ्यार आमगेलें तें प्युरिफाय जावका. तें खंयचें प्युरिफाय जावन धन आसा तें आमगेलें उरता नाजाल्यार उरना. आतां एक मनशाले ऐश्वर्य आसा म्हणून जाल्यार आनी कशें आसा म्हळ्यार एन्ड्युरिंग लॉंग टर्म उरता म्हणून जाल्यार तें ताका प्युरिफाय जालें म्हणून अर्थ तो. सो दान केले निमित्त कशें जाता म्हळ्यार तें शुद्ध जाता आमगेलें ऐश्वर्य. आतां मन देवा दिल्यार मन शुद्ध जाता बॉडी देवा दिल्यार बॉडी शुद्ध जाता. सो ताजे खातीर एक नियम केला आमी कशें म्हळ्यार तुमगेलें कसां आसता देवा दिया म्हणून आमकां दिवका म्हूण ना कांय ना जाल्यार मन आसना आमगेलें गी म्हण कृष्णान भगवद्गीता म्हळ्यार कसां ना जाल्यार तुमी उदक दिलें तर दिया म्हाका आनी कशें दाखोव म्हणून आसा तें दिवचें. म्हण आतां आमी दितलें आनी विचार करता हांव तें दिवच्याक फिट्ट आसा की ना. आतां म्हाका योग्यच आसा दिना जर जाल्यार हांव चोर जाता हांव कशें जाता चोर जाता म्हगेलें आस जाल्यार हांव दिना लिपोवता पळयता तशें आमी करना. फायनली कशें सांगूच की मनुश्य कितलो प्रामाणीक आसता पळय तितलो बेटर रांदता आनी ते प्रयत्न तुमगे लागीं आसा न्हय. आतां उदाहरण जर घेतल्यार मसळ आमकां दिसता हांव करता समज म्हणून आमकां दिसता आसून दिना जाल्यार आमकां दिसता की कॉन्शियसनेस. आतां उदाहरण घे तुमकां अशें तुमी एक ज्ञान घेवच्या पात्र तुमगेलें आसा हांव जर दिना जाल्यार म्हाका खंय जाता म्हळ्यार म्हगेलें तें म्हाका खमता तें म्हळ्यार आय एम फिलींग गिल्टी कित्याक तूं योग्य आसा तुका हांव दिना न्हय म्हणून. सो ते प्रत्येक मनशान विचार करता तें कसं नासता तें दान करचें विद्या कोणाक विद्या दान करचें अन्न असलें अन्न दान करचें आनी कसं तें दान करचें. सो दान हें एक श्रेष्ठ एक क्रिया जिवनांत आनी ताजे निमित्त आमकां खंय जाता म्हळ्यार पुरा पोसेशन पवित्र जाता. तो उद्देश करून म्हळ्यार टू प्युरिफाय द वेल्थ टू प्युरिफाय द मन टू प्युरिफाय द बॉडी तुमकां कसन दिलें तें कितें प्युरिफाय जाता. आज आमगेलें मायंड वीक आसा. तुमी एक एनालिसीस करून सांगा तुमगेलें मायंड वीक आसा की स्ट्रॉंग आसा. वीक आसा कितलो वीक आसा. सपोजींग इफ यू टेक 100% एज द क्रायटेरिया कितलो वीक आसा. वीक आसा केन्ना स्ट्रॉंग जावचें.
50 वीक आसा. कितले कितले स्ट्रॉंग ना. प्रॉब्लम कसले दवाखाने फिजिकली स्ट्रॉंग जावन उपयोग ना. मेंटली स्ट्रॉंग जाता. हांव कशाला पॉयंट काडले की म्हळ्यार हें तुमगें तें म्हणटा पळय माठ मंत्र हें पुरा ते कोणा लागता म्हळ्यार मायंड वीक असल्यार. ऑकल्ट पॉवर्स म्हणटा ते भूत बीत कोणाक मातशें लागतात त्यांनी मायंड वीक असल्यार. म्हण तुमी कशें करता का म्हळ्यार स्ट्रॉंग मायंड. आता 50% तयार जालें म्हण तुमी म्हणलें 50% म्हणलें म्हळ्यार भूत बेगीन लागीं येना तुगेले. तिका भितर जाता कडलें हय 50% तिका आतां दूर वचलें पयलीं लागीं वचचें आशिल्लें. आतां विचार करता येवच की नाका ना तें कशें वचकें. सगळें साधन जास्त आशिल्लें आसल्यार तुका तें अटॅक करता. हें नियम तशें. फायनली कशें नासलें म्हळ्यार अध्यात्म साधन कोणालें आस पळय तें तुका ओवर पॉवर करता. आतां सपोजींग तो मेलो खंयचे एक ब्राह्मण सात्वीक ब्राह्मण भयंकर तपश्चर्या केलें. आतां तूं स्तोत्र म्हणटा पळय आनी तुका 10 पॉयंट मातशें केल्लें आसलें तें तुका लागना म्हण आमी ताका निरंतर करता म्हणचे तें. हें एक लक्षांत दवरचें तुमी. कारण की म्हळ्यार खंय तें उपासन जायना पळय ते वीक फोर्सीस ते डेमॉनिक फोर्सीस म्हणटा ते परत काम करता. पण आमी म्हणटा निरंतर घरांत तें करा तें हें करा म्हणजे कारण तें. आनी फायनली पयस इम्पॉर्टंट न्हय हें इम्पॉर्टंट बॉडी. ही बॉडी खंय खंय व्हरतात तुमी ते पवित्र बॉडी तें कसलें करना तुमकां. म्हण वता पळय ते कोण हें आशिल्लें हांव पळयता खंयचें भूत तें म्हणून घेवन. आतां तुमी कोणी तरी म्हळ्यार थंय भूत आसा म्हळ्यार वता की पळय खंयचें भूत म्हण तुमी वचनाची कित्याक तुमगेले आनी कितें भंय गेलें. सो हें पुरा समटायम्स खंय जाता म्हळ्यार मॅन्स क्रिएशन म्हणटा आमी एका कळा. तुमी थंय जर विचार करता बसले भूत आसा तें आसा हें आसा कडल्यान राक्षस आसा तो वीक धरता आसा सहज. सो नॅचरली ते कोणाक अटॅक करता म्हळ्यार कोणाक धरता म्हळ्यार वीक पॉयंट. तो जाता कसलें माठ मंत्र पळय केन्ना जाता म्हळ्यार तुमगेलें साधन केन्ना कमी आसा तें स्ट्रॉंग जर आसल्यार तुमकां लागना ते रिवर्स वता ताकाच लागता. म्हूण आतां कळ्ळें. सो जालें तितून बेगीन आतां कसलें न्हय तात्पर्य तें तुमी स्ट्रॉंग जावका. खंय जावका स्ट्रॉंग जावका. कितले दिवस लागता. हांगा आसतना स्ट्रॉंग म्हळ्यार वातावरणात बेनिफीट आसा न्हय. वातावरण बेनिफीट म्हळ्यार इतलो काल तपश्चर्या हांगा आसा न्हय ताजे पयलेच तपश्चर्या आसना पयलेच हांगा आसा न्हय तें. प्लस समथींग इज एडेड न्हय. समथींग वील बी एडेड इन फ्युचर. आतां तुमी पयला केल्लें परत कॉन्ट्रिब्युशन हांगा आसा न्हय. तुमी एक म्हणत हें परत अशें खंय जाता सांगा तुमी. जाता एट द सेम टायम जेवण खाणा वेर लक्ष आसता. भजन जालें खाण जेवण. भजन करतना तें खाण जेवणाची उदकाच येता. म्हण एक्चुअली तुमगेलें भजन भक्ती स्तोत्र जप तप जावं जाल्यार भजना लक्ष हाका भोजना लक्ष उरलें आमगेलें जाल्यार आज जायना. खाणा जाल्यार कोण येता तुमगेलें जेवणा भजन कोण येना. सुमार लोकांनी ताकाची गम्मत जाता थंय म्हणून ह्या नमुने खाण आसा त्या नमुने खाण आसा. देवाला गेले तेन्ना बॉडी बिचारी येवं न्ही आमकां. अवश्य आसा तितलेंच फूड घेवका वेळ खाण जेवण थंय देवस्थाना वचून की आनीक धार्मीक प्लेसा वचून आमी ताजे बद्दल पर्टिक्युलर उरचें न्हय. सो हाजी हें तुमी खंयचे माठ मंत्र प्रेत पिशाच हें पळय आसा पळय ताजें रक्षण करता म्हळ्यार तुमीच तें मेकॅनिझम डेवलप करता. फर्स्ट ताजे बद्दल विचार कर तें फोर्स आसा म्हूण विचार करनाका तुमी. आनी सेकंडली हें तुमगेलें केन्ना वाडत तें धूर जाता वता. हे दुश्ट शक्ती म्हणा की विकार आसता तुमगेले पाप दोश ते धूर वता केन्ना तुमगेलें आत्मबल म्हणटा तें आमी आध्यात्मीक समज केन्ना वाडटा. आतां तुवें म्हणलें भजन हांगा केलें थंय केलें फरक आसा. लास्ट टायम तुवें एनालिसीस केलें पळय की न्ही कशें जालें हांगा बरें जालें. तोच कलाकार तोच साथी तें परत पळय म्हण ताका म्हणटा की खंयचें काम करतना देश काल देश म्हळ्यार जागो मागीर करता जाल्यार श्रद्धा वातावरण अनेक प्रकार सामग्री
वयल्यान परमात्माला संकल्प उरका तेगेले ब्लेसिंग उरका तेन्ना कार्य साध्य जाते हांगा तें एडवांटेज आसा आमकां. हां ना पवयल्यान कशें की हें कितें आसा पळय ते आमी जावन तें फिक्स केलें न्हय तें अकस्मात घडलेलें तें दैवयोग म्हणटात ताका. बरें हांगा दिवचे घेवचे कसो विचार नाशिल्लो आमचें पयलें क्लियर केलें ताका की आमी हांगा पयशे दिवन कोणाक तापयनाचे. हें एक वेरी क्लियर केलें कसो म्हळ्यार आमी अशें करचें भक्तीन तें भजन आसा पळय दॅट्स फार बेटर दॅन दॅट. आमी कोणाक अंडर एस्टिमेट करचे खातीर म्हणटा न्हय. हें तुमी आतां लक्षात दवरून तुमगेलें कशें करा तपश्चर्या वाडया आत्मबल वाडया तेन्ना हें पळय पयलीं कशें आतां आशिल्लें परत वचका तुमगेलें भितर कसं आसा पळय जन्म जन्मांतर आमी पळय एक्युमुलेट केलें पळय. आदी आमी कितले वेळ सांगलें की तुमकां आनी कामाला वचना. एक जेवण करून आयल्यार कितलें रुणां पडलो मनीस. आमी 100 कडेन जेवण करून येता न्ही तर ऋण कशें पेड करता तुमी. कित्याक की तुमगेलें ऋण पेड करता साध्य ना तें. एक जेवणाक ऋण पेड करता आमी कितलो भोगता पडटा. तशें तुमी हंड्रेड्स ऑफ प्लेसीस यू आर गोईंग न्ही तुमी तें कशें पेड करता हो प्रश्न आसा न्ही आदी. एनीवे हें परत लक्षांत दवरा तुमी. आज आमगे जाणतो शास्त्रा प्रमाणे वेदा प्रमाणे थोडं सांगितलं आसा नॉट टू बी डन. एक म्हळ्यार गोहत्या. आता पक्का हिंदू कोण आसा तो हत्या करना पूज करता. थंय जनरली आतां कोणी करना ती गायक दुखो नाका ती गायक मार नाका ती हत्या करनाका ती. सेकंड भ्रूण हत्या म्हळ्यार शिशू. आतां अबॉर्शन तें परत व्हड पाप तें. आतां शिशू जर गर्भ आयले देवालेच्या प्रमाणेच नाही ते त्या अबॉर्शन की हत्या जाल्या नंतर मानवडचे आता तुम्ही पळयलें न्ही परत पेपरात वता वताना चेडला कांड उडयलें खंय आनी कोण जालें परत कोडलें फोन घेवन पुरलें. पळय कसं एक पाप करता आसा पळय भारी व्हड दोश जाता आनी तर इनोसंट चेडला तुमी मारलें पळय तें सोडचें तुमकां. सो गोहत्या शिशु हत्या ब्राह्मण हत्या. ब्राह्मण ब्रह्मज्ञान आशिल्लो नित्यवंत आशिल्लो हें प्रोहिबिटेड आमगेलें शास्त्रांत परमीट नाही. तेच प्रमाणे स्त्री हत्या हो आनीक व्हड दोश. बायलांन हत्या करता पळय व्हड दोश तो. सुभाषिणी जर आसल्यारी म्हळ्यार सात्वीक जर ती आसल्या पळय भारी घोटाळे जाता ते सोडना ती सादारण. स्त्री हत्या दोश मातशी येतलो आमकां. हाजे बद्दल तुमी लक्षांत दवरा. हक्क पेड करनाकाचे 4 हक्का कोणाक चेडूं वांक नवी चेडूं वांक सान चेडूं कोणी हें करनाचें पळय नॉर्मली. आतां एक 2 केस सोडला तुमी ना नॉर्मली परत चेडूं मोग करता न्ही व्हड जालें तशें करनाचें. कारण कमी म्हळ्यार चेडूं देवता समान तें गाय देवता समान. बायल मनीस खाली बायल न्हय ती बायल म्हणटा ती खाली एक भोग वस्तू न्हय तो आदिशक्ती ह्या न्हय ते शक्ती स्वरूपीण म्हणून आमी शिवशक्ती म्हणटा ती विष्णू महालक्ष्मी म्हणटा ती ब्रह्मानी शारदा सरस्वती अशें म्हणटा ती. कळ्ळें की म्हळ्यार एका एक पूरक आसा. सो स्त्री हत्या ब्राह्मण हत्या शिशु हत्या हसी हत्या हें निशेध केल्लो आसा आनी हाजे बद्दल आमी लक्ष दवरून कोणाक करच्या सोड न्हय एडवायस करता ताजो परिणाम कसो म्हण आमी सांगता. आज आमकां ही बॉडी म्हणटाची दिव्य तेजोमय शरीर जावका. कसं जावका दिव्य शरीर जावका कांतियुक्त शरीर जावका. ते केन्ना येता आमी साधन केले नंतर जप तप पुजा आराधन ते शरिरांत कळटा. तेगेलें मागीर आमी म्हणटा पळय तोंड तेगेलें नितळ्ळें तो तोंडार तेगेलें लक्षण आयलें तेज आयलें म्हणटाचें. एक इंडिकेशन कशें की म्हळ्यार तो साधन करता आसतना ते साधन ते पावता कोणाक देवाक पावता. आनी केन्ना तुमकां ते डिविनिटी म्हणटाचे दिव्यत्व प्राप्त जाता शरिराक तेन्ना एक्सटर्नल रक्षण आवश्यकता ना तुमकां. दिव्य शरिराक बाह्य रक्षण आवश्यकता ना तें आपणें कॅर घेता.
आता कृष्णाक नाही पडत भाई रक्षण नाक कशें ताका तथा गेले रक्षण करच्या समर्थ आशिल्लो ही वॉज केपेबल ते दिव्य शरीर प्राप्ती खातीर तुम्ही आता करता आसात कर का आणि असलं का नाका तुम्ही इतल्यान पयलीं मस्त अचिवमेंट केलें म्हणून केलें भारी उण काय आमी करचें मस्त आसा वॉट यू हॅव डन इज व्हेरी लिटल अँड वॉट इज डन इज लेफ्ट कळ्ळें मच टू बी डन मस्त आमकां करचें आसा म्हणून जन्म जन्मान तूं हें करचें म्हणून आमी अशें म्हणटात एक जन्मान जायना तें जायना म्हण अशें न्हय तितलें डिटर्मिनेशन तुमगेलें जावका तें स्ट्रॉंग वील जावका हें जन्म हांव करता म्हणूच तें आज पुणें केलें की तुमी केलें आमी तें डिसायड केलें ना न्ही म्हळ्यार रिजोल्युशन केलें ना आमी निर्णय केलो ना म्हण तुमी आतां निर्णय करता हांव हें करता म्हगेलें जाता अशें म्हूण पॉजिटिवाचेर वचा मागीर कशें पळय देवाला डिक्टेट करचें ना आतां करता तें करता म्हणून सगळें आमकां जावका न्ही ब्लेसींग जावका न्ही सगळें मनाक उरका तशें गुरू मनांत उरका हांगा कशें जाता समजा देवाला कितलें केलें की तो हांत्यान अशें म्हणटा आनी हे साधू संतांक इतलें म्हत्व आसा की म्हण वाल्मिकी रामायण तुमी आयकलें न्ही तें ताणें रामान देंवचे पयलें बरयलें खंय तें सांगूत आसा दिसता तुमकां वाल्मिकी रामायण आनी तो म्हणटा रामाक ताणें कशें बरयलें तशें चलचें पडलें म्हणून कशें पळय आतां संताल एक बंधन कशें आसा म्हळ्यार रामान तें वाल्मिकीन कशें बरयलें पळय तशें कर म्हणून तशें ताणें बरयलें तशें ताका तें एक्टींग करचें पडलें तें म्हण हाजें तात्पर्य कशान पळया तुमी पुरा साधन करताची फाल्यां तो कोण संत गुरू आसा देव हागेल भायर कांय वचना आनी सांगेल तशें आनी देव काल गुरू देव विचारता ताका दिव येता की कशें म्हणून हें पुराय एक इनर म्हणटा न्ही इंटरनल पुराय हें पुराय एक सूत्र हें पुराय देव गुरूक सोडून वचना आनी गुरू देवक सोडून वचना हें परस्पर तुमी हांगा गुरूक सोडून देवाले बायपास केलें तें जायना देवाक सोडून गुरू लायलें तें जायना म्हणून तुमी कितें करता म्हळ्यार दोनी बोट घेवन वचका आनी गुरू जर घेतलो दोनूय जाता देवा जर धरल्यार देव वापस गुरू लागीं वच म्हणटा आनी गुरू जर गेल्यार देवाला ताका सेपरेट वचका म्हणून तर तागेलें कसं म्हणटा वच करून तो करता सो आदी तुमकां हें दिव्य देह म्हणटा ती डिवायन बॉडी म्हणटा आमी ताका म्हणटा ती डिवायन एटर्नल बॉडी म्हणटा ती एटर्नल तसं तें तुमकां डिविनिटी प्राप्त जावका ताणें एक बेस्ट एक उदाहरण दिलें खंयचें चड लावेल दूद पूर्ण प्रमाण पित खंय ताका कसलें अपाय नाका म्हणून एक कोण म्हणटा पळय एक्चुअली तें व्यवहारांत उलोवप समज न्ही आमी आवसूल दूद पिल जाल्यार तूं अशें म्हणटा आमी हजारच कसलो आवसूल दूद पिल्ल हय जाल्यार म्हळ्यार आवसूल दूद बीद कोण पिता तो समर्थ आसा म्हणटा तो खंयचे चेडो खंयचे एक बालक आवसूल दूद पिता तो टोटली सेफ म्हूण तुमी लक्ष कर नाल्यार आमी कसं करताची पुरा भायर दूद हाड दिवचें आवयक दूद ना आनी कसं तर थोडे कडेन आमी डिनाय करताची तिका ते बॉडी प्रोटेक्ट कशें करता म्हळ्यार उपास कोण म्हळ्यार चड सो ताजे खातीर पयली चड म्हाका दिव का आतां अशें तुमी जर एप्रोच घेता जिवनांत तूं तें चड वेरी सेफ आसता तें ताका तें सांगता म्हणून ताणें आनी एको कळ्ळें आमीच म्हणटा न्ही हांव आवसूल दूद पिलां म्हूण तुमी आयकलां की नाका पळय हांव आवसूल दूद पिल मनीस म्हूण हें म्हणटाच आमी अभिमान आसनाका आजी देव म्हणटा की तो स्वतंत्र न्हय म्हूण कृष्ण म्हणटा आय एम नॉट इंडिपेंडंट आमी कसं म्हणटा की देव इंडिपेंडंट हम भक्त पराधीन देव कसं म्हणटा हांव भक्तान सांगेल तशें आयकता म्हणटा संतान सांगेल तशें हांव आयकता म्हाका स्वतंत्र ना म्हणटा देव भक्ती म्हणल्यार तुमी तें म्हाका बांदून घाल्या म्हूण खंयचे बांदून घालें तुमी पयशान बांदचे ना देवाक विद्वत्तान तुमकां बांदचे ना देवाक ब्राह्मणत्वान देवा बांदचे ना खाली भक्तीन सो देवा बांदता आसल्यार एकच उपाय ताका म्हळ्यार तसं भक्तीन तुमी ताका बांदून घालता आनी पुराय आमी संत लोकांना कशें बांदून दवरलें म्हळ्यार भक्ती पाश म्हणटा न्ही तर भक्ती पाशान ते
देवाक पुरो बांदून दवरले. आता हें जर अवलोकन केल्यार आमगेली भक्ती खंयच्या लेवल आसा म्हण तुमकां कळटा. तुमकां बांदच्या देवाक बांदून दवरच्यात की ना, म्हळ्यार कितले मातशें आसा पळय. म्हळ्यार हांव कसलें हें परत सांगता अशें म्हळ्यार आमकां संगीत थोडे करून भक्त जालें हें करता म्हणून आमकां कल्पना येता. दिस इज नॉट करेक्ट. म्हणून साधने मार्गान तूं भक्तान कसं करता अशें म्हळ्यार आय एम स्टील एट द लोवेस्ट लेवल म्हणटा फिलींग उरका. खंय फिलींग उरका? हांव आनीक सकल मट्टाक आसा. इवन टुडे आय एम टेलिंग, इवन म्हगेले एप्रोच जाता तोच आसा की हांव हाय लेवल म्हणना. तुमी कसले म्हणटा की हांव देवाले म्हणटा, हांव स्टील कळ्ळें बालकच म्हण आमी लेखा. हें अहंकार पुरा आमी काण घेवका. तो सर्व उपायांचो अहंकार आमी काण घेवका. सो आदी हें पुरा परमात्मा आमकां नियामक वय जाल्यार भक्त लोक प्रवटी जर जाल्यार ताका दोन राबोवचें येता. तो पूर्ण प्रमाणे देव तांकां आदीन देता. जिवनांत तूं अनेक प्रकार तापत्र येता आमकां. एक ना एक प्रकार प्रॉब्लेम आसा. प्रॉब्लेम आसा की ना? आसा न्ही? आसा की ना? आसा. सर्वांक प्रॉब्लेम आसा. समटायम्स इट इज इमॅजिनरी. ते प्रॉब्लेम म्हणून कसं म्हणटा मनांत आसता, एक्चुअल प्रॉब्लेम उरना म्हणून म्हणटा ते प्रॉब्लेम इज इन द माइंड म्हणून. इट इज नॉट द प्रॉब्लेम, इट मे नॉट बी द प्रॉब्लेम. वास्तविक प्रॉब्लेम ना खंय. आता असे विचार करा, प्रॉब्लेम आसा की आतां ना, आसा की ना पळय आतां आसा म्हणटा आतां ना म्हणटा नेक्स्ट मुमेंट. प्रॉब्लेम म्हणून तुम्ही कल्पना केली ते होय की नाही. आता तुम्ही एक सांगा ऍट दिस मोमेंट खंय प्रॉब्लेम आसा की तुमकां ना प्रॉब्लेम. आणि भायर गेले नंतर प्रॉब्लेम कशाला म्हणता तुम्ही. आता काय प्रॉब्लेम ना म्हणतात तुम्ही. बाहेर गेल्या नंतर हांचे वातावरण आसता पळय प्रॉब्लेमॅटीक हेच म्हणचें. हें वातावरण कशें की म्हळ्यार प्रॉब्लेमॅटीक वातावरण आसता भायर. हांगा हें हांगा कशें म्हळ्यार सॉल्व करचें वातावरण आसता. हांगा प्रॉब्लेम परत सॉल्व जाता, थंय प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. म्हणून ताका म्हणटा ती जाल्यार तें दूर उरला म्हणचें कारण तें. थंय मेळचें कशें ना तुमकां. प्रॉब्लेम घेवन येता, तांगेलो प्रॉब्लेम तुमी घेवन येता. ऑलरेडी तुमकां प्रॉब्लेम आसा, तागेले आयकून घेवन कडेन तुमकां म्हळ्यार इट एड्स टू युवर प्रॉब्लेम, इट एड्स टू युवर बर्डन. आजी फिलॉसॉफिकली तत्वज्ञानान आमी एक म्हणटा की खंयचे स्थितीर आमकां देवान दवरल्या पळय आमकां खोशी उरता खंय. आमकां दिसता म्हगेलें आरोग्य समना, म्हगेलें तें समना, ताका बेजार करचें ना. तांतू खोशी पावका. आतां कोणाक बरें देह म्हणल्यार पीड आशिल्ली ती रोग देहाक आशिल्लो न्ही, देहच रोग. जल्म आयला पळय तो व्हड रोग आनी तो म्हणून कितें करता म्हळ्यार ही मायाव्याधी जन्म म्हणल्यार आसा पळय तो मूल समेत काडून उडोवका तुमी. आमी पळय करचे प्रयत्न ताजे खातीर कर. सो आतां आमकां ही दुखी ती दुखी शुगर हें प्रॉब्लेम न्ही. प्रॉब्लेम कसो जालें देह आयलो म्हणे प्रॉब्लेम स्टार्ट जालें. देह नासलें प्रॉब्लेम नाशिल्लो आमकां. म्हणून आतां तुमी डिसायड करता हें देह जाय आमकां हाजे अर्थ सुसायड करचें न्ही. तें पुरो भोगून काडका आमी. तें प्रारब्ध तें. म्हणून म्हणटा आमी पूर्वजन्म करता आसा पळय पाप की कसं की कृत्य व्याधी रुपेण पिडिता. ते व्याधी रुपेण आमकां पळय करता आसा म्हण ताका बेजार करचें ना. तें आमकां इंडिकेट करता हांव कसं तरी मागच्या जन्माक चूक केलें आनी आतां करच नाका देवा कडलें आनी केलें आनी तें मल्टिपल आनी वाडचें नाका आमकां आनी तो भोगचें आनी वचचें. आनी एक लक्षांत दवरा भोगेल शिवाय थंय वचना. गुरूचें तें स्पश्ट आसा. तो शिश्य म्हणटा म्हाका हांव तुमगेलें घेतलें मग तर तूं घेतलें तें जायना म्हणटा. तें मागीर हांवेंच भोगून काडका. म्हणून आज मनशान कसं करता म्हळ्यार तें भोगताना दोळे उदक काडचें किंता देवाले म्हाका की म्हाका शक्ती दी म्हूण म्हणटा ती. मरण ज्ञानी लोक कसं म्हणटा ती मरण नाका म्हणना ती सुखान मरण दी म्हणटात. कशें म्हणटा ती सुखान मरण दी म्हाका पीड नाका म्हणटा ती. मरण नाका म्हण पुरो लोकांक मागचें म्हळ्यार सुखान मरण दी म्हूण देवा लागीं म्हणटात. सादी तुमकां देवान खंयचे स्थितीर दवरलें तें देवालें वर म्हूण घेवका तुमी रेडी नाची. आतां कोणा लागीं पयशे ना
पॉवर्टी आसा. तुम्ही कसं म्हणता ते देवान म्हाका कसं केल्या म्हणून वर म्हणून कोण घेत की एक्चुअली कशें घेवका तुम्ही वर म्हणून घेवका तुम्ही घेनात तुम्ही. हां बरें. आता अनेक प्रकार म्हाका मेंटल टेन्शन आसा सफरींग आसा ते वर म्हणून घेता की तुम्ही. हां उलटा कसं घेता की म्हळ्यार इतलें पुरा केलें आमगेल्या आज्यान केल्लें आमगेल्या बापायन केल्लें. हां हें पुरा कोण आनी तसो लोक फंड घालता लोक मेळटात. तुका ल्हान इतलें केलें अम्मान इतलें केलें. हां आनी तुका कसं जालें हांव पुरा पिळा म्हण तो पयलो भोगस देव ना हें ना म्हणून घेवन परत अशी सांगता आसत म्हण कोणाला आयकूं नाका. ती देवाला एक लक्षात दवरा देवाला विशयात कोणाला आयकूं नाका तुम्ही. देवाला विशय कसं देवाला मात्र ऐकायला तुम्ही कडले आणि कोणाला ऐकू नका ती. सो वेन इट कम्स टू धर्म अँड रिलिजन ते गुरुले कसं वर्ड आसा की देवान कसलें मात भगवद्गीता तें फायनल. सो हें सफरींग की पॉवर्टी ताजेन व्हड अनुकूल काय आमकां कसं की म्हळ्यार खंयचे मनीस गरीब आसा खंयचे मनीस ताका प्रॉब्लम आसा कृष्ण घरा येच घेता घेता. आज आमकां पुरा देव लागीं कसो लायला की म्हळ्यार सद्या कृष्णा गेले की कश्टा निमित्त आमी देवा लागीं आयले आयले की ना आयले एक ना एक प्रकार प्रॉब्लम आसा म्हण आयले आमी. सो ताजे खातीर इट इज अ ब्लेसिंग म्हणटा ती पॉवर्टी इज अ ब्लेसिंग डिफिकल्टीज आर ब्लेसिंग सफरींग इज अ ब्लेसिंग की देव तुमकां लागीं जाता तेन्ना की आमी देवा लागीं जाताची देव आमगेल्या घरांत तो येता. सो आजी हे संबंध कसे आसता म्हळ्यार देवाले आनी भक्ताले नॅचरल ते कोणाक शिकोवका म्हूण ना. आनी ते प्रेम ते भावना कशी आसता म्हळ्यार ते एक्सप्रेस करच्याक आमकां साध्य ना. तेन्ना अशें म्हळ्यार अवसूल प्रेम कशें आसता म्हळ्यार अखिल वय जाल्यार चेडा पळयली तशी तुका हृदयान तुला दूध भायर येता कशें येता पळयली तशी पुरकें उडगास केल्या पुरकें. आनी कृष्ण सान आसतना कोण कोण ताका उडगास काडला पळय दूध भायर येता तशें तें साध्य आसता की पळय तुमकां. यशोदा मैयान तशी काय ती एक्चुअल आवय न्हय ती जाल्यार ती कृष्णा म्हण केन्ना ताका उडगास आयले तेन्ना ऑटोमॅटीक ताका पळयली तशें दूध भायर येता तशें काय. आनी थोडें दूध न्हय तें एक राशी दूध भायर येता तशें काय म्हळ्यार तितलें दूध भायर येता ते अवसल ममता. कितलो आवस आमकां दूध पियत पळय तिका त्या लव आनी अफेक्शन म्हणटा पळय एक्चुअली तिका रगत पिता आसा न्ही आमी आनी आज चेडूं कसं करता पळय कशें उलटा राबता पळय आवसोक हें परत तुमकां एप्लिकेबल उलटा उलोवचें परत तुमी करनी कोणें करनी तें कळ्ळें तुमकां. आमी कसं ना शिकता परत विसरताचे आतां फाल्यां तूं त्या पोजिशन आसा म्हण तूं लक्षांत दवरता. सो आमी हें उलटा उलोवचें तिरस्कार करचें नेग्लेक्ट करचें यू आर नेग्लेक्टिंग युवर सेल्फ यू आर ब्लेमिंग युवर सेल्फ तें तुमी कसलें करनाका. ती आदी आमी इतलें परा म्हळें तुमी सेफ आसा म्हूण आनीक विश्वास आसा की ना. आनी भायर गेले नंतर सेक जाता म्हणटा भायर गेले नंतर सेक जाता म्हणटा न्ही तुमी म्हूण ताणें एक स्टेटमेंट अशें केलें अमृतपान करून देव आसा पळय अमृतपान करून कोण गोत आसा तुमकां कोण केलें राक्षसान कसं केलें सुरा वय की न्ही. ते अशें म्हणटा की अमृतपान केलें की देवाक अमृत तांकां बरी विश्वास ना. आता अमृत पिले नंतर तो प्रश्न येऊ नये न्ही. आता तुम्ही देवाला भक्ती केल्यानंतर तुमकां विश्वास उरका आशिल्लो न्ही. भायर गेल्यानंतर कशाला विश्वास येतो भायर गेल्यानंतर भंय कशाला येता म्हण हें तुमी एक वेळा देवाला नाम स्मरण केलें इट इज इक्वलंट अमृत. तर तुमकां विश्वास उरका म्हगेलें नांव आसा म्हण देव म्हगेलें आसा म्हण ते विश्वास उरका. आयच्यान जाता की ना तें जाता भायर गेले म्हणून म्हणटा न्ही तेगेले राम राम म्हणटा म्हणून सांगितलं आसा माझ्यार पळय नंतर माझ्या उडकाच ताका म्हण आमगे संसार करून द्यायला मेळ्ळी. वेन इट कम्स टू रियालिटी रामान देवाला विश्वास उरता आमकां
मग देवाला एक माय कशी आस पड़े अमृत दितालो तोच पितान तुमको तसा आई एम वेरी सेफ आई एम डेथलेस म्हण हांव अमर म्हणून गुतोरता दादा पळयन नंतर भंय सोडतात हांव खंय मर्च की एक्चुअली दिस शुड नॉट हॅपन बट इट इज हॅपनिंग असं हे देव जर प्रज्ञा आसा गॉड कॉन्शियसनेस असल विचार येना खंय असल विचार कसा लिहायचं की म्हळ्यार त्या वेळा तुम्ही देवा विसरताचे प्रसंगा वेळार ते गेलेलं एक्झाम्पल दिलं हांवें मध्यार तशी देव विसरता राम विसरले आता आमकां तशें जाता केन्ना संकट येता पळय तेन्ना देवा विसरता म्हणून तुम्ही संकट कालाक मात्र न्ही निरंतर स्मरण करा तेन्ना पळया आता उदाहरण जर गेल्यार आमगेले गुरुजी लास्ट वेळ हांगा आयले कडे आमी आतां मनुष्य म्हणल्यानंतर मनुष्य विचार येत खंय न्ही म्हणे केअरफुली म्हणे हुगुरिया अशी तशें म्हाका कसं भंय ना म्हणाले देवी लेगस म्हणून तें फिलींग आमकां येवका म्हाका सांग भंय ना आय एम वेरी सेफ म्हणून तशें प्रत्येक लोकांक आमचो एक मस्त लेसन आसा आमकां एक दिसता की वीक आसा तें खंय पडटलें आनी कसो म्हण ही वॉज फियरलेस तें तसो आमचो एक लेसन आसा की देवाल नाम ते देवाल भक्ताक तर खंय हेच्यानी कॉस्ट येवन येवन कसं मरण येत नाही ताका नवीन काय येना आता एक सांगा तुम्ही अनेकला येना जाल्यार कोणाक आयलें की हांगा ना न्ही आतां तुगेलो प्रॉब्लम कोणा आयलें की ना आयलें न्ही तुगेले किंत बस्ट आयलें ताका कंपेर कर तागेले किंत बस्ट आशिल्लें आनेकलो आसा आतां आमी एक उदाहरण सिंपल जर घेतल्यार एक दोळ आशिल्लो कसो म्हणटा आनीक दोळ आसलो बरें आशिल्लो म्हाका बरें आतां दोन दोळे नाशिल्ले ताणें कसो करता ताणें म्हणटा दोळ नासले एक पांय पण उरकाशे ताका दोन पांय हें पळय अशें ताका एंड म्हूण ना प्रत्येक मनीस कशें करता म्हळ्यार ताजे खातीर देवान आमकां कसं म्हळें की म्हळ्यार खंयची कंडिशन आसा तुमी आराम उरा म्हूण संतोशान उरा म्हूण हांव खंयची तुमकां आतां दवरलें संतोशाचे देवान म्हाका दिसता आमगेले कर्म मागचे जल्म पळयल्यार आराम दवरले आमकां आनी कितलें अशें की आमकां एक्चुअली इट इज अ रियालिटी इतलें केला म्हूण अशें आसा न्ही आमी नाजाल्यार खंय पावता तशें कोणाक गोत्तो खंयचे आमकां नरक रव रव नरकान पळय म्हणटा ती खंयचे नरका पडटा आशिल्लें तें म्हूण आज आमकां दिसता इतलें पुरो कोण चुकिल्लो ना म्हळ्यार अर्थ तशें घेवच न्ही आमी ते करना जाल्यार परिणाम कशें जाता आशिल्लो हें आमी विचार करता सो आजी देवा कोणी अर्थ करून घेतलो ना देवा लेगी आसाचे गुरू लेगी आसा जाल्यार तेका आमकां भंय वचना ताका कारण म्हळ्यार देवाले माया म्हणटाचे देवाल माय दोन प्रकार आसा खंय महामाया आनी योगमाया आमी भजन महामाया देवी महालसा नारायण म्हणटात महामाया ही महामाया म्हणटाची कृष्णाले बाह्य शक्ती खंय बहिरंग शक्ती महामाया कशें म्हळ्यार तागेली बाह्य शक्ती ती बहिरंग शक्ती आनी ती बहिरंग शक्ती कशें करता म्हळ्यार सत्य आसा पळय तें कवर करून सोडता लिपयता तें सत्याक लिपयता इट कवर्स द ट्रूथ ताजे निमित्त खंय जाता म्हळ्यार आमी तें सत्य म्हूण आसा पळय म्हळ्यार देव अर्थ करता सोडना आमकां मत्स्य ऋषी मुनीक तशें जालें कृष्ण प्रत्यक्ष आसा तशें भ्रमेक घालून सोडता की म्हळ्यार ताणें देव म्हणून विसरता खंय कृष्ण म्हणून येता थंय आतां उदाहरण पार्थ कितें पळयता फ्रेंड म्हणून तागेलो वटू गेला ते देवान तशी माय घाली ही ताका कसं म्हणटा की म्हळ्यार महामाया म्हणजे ती देवाल कृष्णाल माया अर्जुनाक कशी विसर घालकी अशी भूल घालकी तो देव म्हगेले प्रत्यक्ष अवतार आसा म्हण हें जालें तेन्ना ताका कळटा देव म्हणून बट वटू आशिल्ले तेन्ना अशें एक पावर देवाल काम करता हेंच आमकां अनुभव जाता गुरूला आशिल्ले तेन्ना अनुभव येता मनुष्य म्हण आमी घेतात एक वेळा कसं तरी उलयताची हें प्रॉब्लम कोण देता प्रॉब्लम गुरूक जायना प्रॉब्लम जावचें आमकां सो ही महामाया देवाक की गुरूक व्यवस्थीत रितीन अर्थ करून घेवपाक आमकां सोडना वी फेल टू अंडरस्टँड गॉड की गुरू ड्यू टू महामाया आता सेकंड योगमाया आता योगमाया कशें म्हळ्यार पार्शियली आमकां तें एक्सपोज करता टोटली न्ही फर्स्ट टोटली
आणि हे पळय सेकंड योगमाया तर भागत ताका म्हणजे पार्टलीचो एक्सपोज जाता आणि पार्टलीचो हायड करता. थोडं आमकां कल्पना येता ही इज ग्रेट म्हण कळ्ळें. तो सुप्रीम म्हण आमकां तें कल्पना तेन्ना येना. हें ताका आमी योगमाया अशें म्हणटात. सो आदी ही माया पुरालोकर काम करता आसा आणि माया निमित्त आमकां संग जालें की म्हळ्यार देवाक आमी विसरले. सत्य तें कवर करता केन्ना सत्य कवर करता आमकां दिसना न्ही तें म्हण ते माया पयन दूर करता. म्हण कृष्णान भगवद्गीता कसं म्हळ्यार फक्त तुम्ही माया म्हण ते कर्तन दूर करा. जाल्यार तो म्हणटा मागीर ही माया अद्भुत आसा म्हण घेवन तें पार करचें जायना तुमकां म्हण जाल्यार गुरू सेवेन गुरू शुश्रूषा म्हणटा ती ताच्यान तुमी कोण म्हण म्हाका परिचय करून घेवचें साध्य आसा म्हणटा. इम्पॉसिबल अशें म्हणना तो प्रयत्न करता तुमी. आनी कृष्णान अशें म्हणलें कसं की म्हळ्यार तुमी थोडे सेव केले ते हांव विसरना तुमगेली सेवा. खंय म्हणलें ताणें थोडें दिलें ते थोडें केलें ते हांव केन्ना विसरना तुमकां म्हण. ऑन द कॉन्ट्ररी संवसारांत पळय इतलो पुरा कोरून घेवन तूं कसलें केलें ना म्हणटा. कसं केलें तुवें आनी खंय करीत अशें न्ही तुवें अशे विचार येता. कितले दिले की म्हणटा आनी दिवें तशें ताणें आमकां. देवान कोणाक अशें म्हणलें की कोणाक म्हणना म्हण देव नित्य तृप्त तो म्हण नित्य तृप्त अनुबंधा म्हणटा पळय देव बंधन ते आसा. तो नित्य तृप्त कसं जावका म्हणना. कसं दिलते की तो घेता कसं दिलते की तो स्वीकार करता. सो आज देव म्हळ्यार शितलो व्हड आसा की भक्तान केला अल्प सेवा आसा पळय तो प्रितीन स्वीकार करता केन्ना विसरना ते. आनी हाजी एक नेम आसा संवसारांत आमकां कसं एक दान पळय मेळटा पळय थंय विष्णूक वियोग करता म्हूण आसा. विष्णू कार्याक वियोग करता म्हूण आसा. आतां आनीक तिका सोडून सांगचें म्हळ्यार कोणें आसूं गुरू आसूं ते ब्राह्मण आसूं तो कोणें तरी कसं दिलें ताका न्हय तें ताका ऐशाराम जीवन न्हय तें देवाल तर्फेन तो स्वीकार करता सांगा. ब्राह्मणान दिलें दान पुरो ब्राह्मणाला स्वत न्हय तो देवान कसं केला की म्हळ्यार तें दान हांव डायरेक्ट तुमकां दिसन हांव घेना तें तुमी थंय दियात. ताणें कसं करता काय म्हळ्यार इदन्न मम म्हण ताणें म्हणटा. आज आमी यजमानाला घेवका इदन्न मम म्हणटात मागीर न्हय म्हणटा म्हणटा भट्ट केन्ना म्हणना इदन्न मम म्हण. ते गुरून सुद्दां म्हणटा इदन्न मम मागीर न्हय म्हण. सो दान घेवचें म्हळ्यार देवाल तर्फेन घेवचें आमी आनी तें कोणाक पावता तें देवाक पावता. आतां आमकां पावता कसं म्हळ्यार दक्षिणा कसं दिता पळय तें आमकां पावता आनी दान म्हूण घेतलें तें विष्णूक पावता तें. सो हें फंडमेंटल आमी लक्षांत दवरता की दान रुपयान कसं लायलें तें विष्णू सेवेक आमी विनियोग करता म्हण. आनी हांव पळयलें थोडे ब्राह्मण आसा ती मे बी नॉट इवन 1% तांकां कसं करता मस्त पुरो घेता न्ही आमगेर आतां कसं तरी जावका म्हणून तांकां आसा थोडे फॅमिली तशें आसात देवा खातीर तांणी दान धर्म परतान सुद्दां दिन रिटर्न करतात. आदी देवता पुरो अनेक देवता आसात आमगेले तांचो कॅटेगरी आसा आनी सुप्रीम म्हणटा देव कृष्ण. ओरिजिनल म्हणटा न्ही मूल कोण की म्हळ्यार कृष्ण. ताजे नंतर सेमी गॉड्स डेमी गॉड्स आसात. मागीर तुमगेलें तें भूत प्रेत तें पळय आयलां हांगा तो पळय वर्शीप करता ती. जाल्यार एक मजा कसं की म्हळ्यार हे देवता आसा पळय तागेले आज्ञा शिवाय वर दिवचें जायना खंय तांगेलें. हें तुमी एक लक्षांत दवरता. कृष्णालय अनुमती आशीर्वाद नाशी इतर देवता समर्थनाची सुतान दिवचें आसलें कोणाला विचारता कृष्णा लेगीत विचारता. म्हण आतां आमी म्हणटा कशें जालें की म्हळ्यार हांगा थंय तुमी पांय धरचकिंता विष्णू रुपी मोहिनीक कसं जाल्यार पांय धरनाची म्हूण तांगेले एजंट कसं जालें आमकां हांगा डायरेक्ट तुमी आराधन करा न्ही आमी कोण कसं करता पळोवया तुमकां म्हूण तुमी कसं करता म्हळ्यार डायरेक्ट कृष्णा म्हळ्यार कृष्णाले फिमेल फॉर्म नारायणी
तें आराधन केल्या पर तुम्ही. आधी कृष्णाला मी दोन्ही माया सांगितलं असलं, महामाया आणि योगमाया. आणि कृष्ण केन्ना आमकां दर्शन दिवचें पडलें, तागेले अंतरंग शक्तीन दिवचें कळटा. म्हणजे अंतरंग आनी बाह्यरंग म्हणून आसा पळय, अंतरंग शक्तीन दिता. आजी साधारण अशें एक आमी विचारतले, अर्ली टू बेड अर्ली टू रायज म्हणून आसा न्हय, अर्ली टू बेड अर्ली टू रायज, वगी न्हिदानी वगी उठा म्हणून. कारण कसं लायक म्हणाली, अर्ली टू बेड म्हणाली हें रातचो सरकार 7 नंतर सूट जाता, तें न्हीद काडायला घडना आमकां. कसं आमकां सक्सेस जायना, तितलें मनाक वचना. अर्ली टू रायज कसं लायक म्हणाली, देव कालच्यान उठता आनी 7 घडल्यान थंय सूट जाता आमगेलें. करकर रखरख म्हणटा तें सूट जाता. आनी अशें विशेश आमकां सांगीत आसा. आतां नॉर्मली आमी कितल्या उठताचे अशें जालें, कितल्या उठता कितले साधारण 7:30 8 संडे आसले 8. म्हणून ऍक्च्युअली कशें गोश्ट हें नेम अशें म्हण न्हय, साधन दिसल्यान कसं म्हळ्यार ब्राह्मी मुहूर्तान तुमी साधन करा. केन्ना ब्राह्मी मुहूर्त. आनी तो ब्राह्मी मुहूर्त केन्ना म्हळ्यार सूर्योदय जावचे 1.5 घंटा पयलीं. कितले सूर्योदय जावचे पयलें 1.5 घंटा पयलीं. सो आजी लेट करून न्हिदचे किंता आमी बेगी उठून आमगेलें पुरो करीत न्हय, स्टडी म्हण कसं म्हणून. आनी तेन्ना कशें जाता म्हणल्यार तुमकां दैवीक वातावरण आसता, डिवायन एनवायरमेंट आसता. परत सायंटिफीक स्टडी करून केन्ना आसता. उदाहरण पळय तुमी, सकाळ तुमी जप तप कसं करता पळय, तें मागीर जायना. सकाळ तुमी तें कसं बरोवचें आसता पळय, तें मागीर तितली जायना, तें रखरख सुरू जाता. परत मागीर हें स्प्रेड जाता, एनर्जी आसा न्हय. सो पुरो सर्व लोकांक तुमी कसं करता काय म्हणाली, ब्राह्मी मुहूर्तान तूं जालें तितलें प्रयत्न करात तुमी. आनी ताच्यान कशें जाता, थोडें केलें तें कितें आमकां पावता, म्हणजे देवाक तें पावता. आमकां म्हळ्यार देवाक पावता. देवा पावल्यार तें आमकां पावलां बरी, फळ आमकां मेळटा न्ही तें. वसुदेवाले यज्ञ उत्सव भागवताचे मुखारले प्रकरण. नेक्स्ट सर्वात्म भक्त लोकांक भय अपहरण करणारो म्हणटा न्हय, भंय आसल्यार देवाला उडकास काडून. आमी ल्हान आसतना ते पळय आमी स्टार्टींग थंय टॉपीक घेतले. लोकांनी म्हणटा थंय भूत आसा, हांगा भूत आसा म्हूण. आनी तेन्ना पळय करंट आनी ना न्ही तेन्ना. हांगा एक घर आसल्यार थंय आनी एक घर, झाडां पळय जास्ती. आनी हें पळय विचार सान चेडूं आसा वीक मायंड, थंय पळयलें हांगा पळयलें अशें म्हूण. प्रसन्न ते भंय अपहरण करता. तेन्ना आमकां थोडे आमगेले सान आसतना म्हणल्यार 4th 5th स्टँडर्ड आसतना ब्राह्मण थोडे फ्रेंड आशिल्ले, गोकर्ण ब्राह्मणान. तांकां खबर सांगता गायत्री मंत्र म्हणा. तांकां सांगेलें आसलें, कोण सांगेलें बाप येयलें. हें पळय राती भंय आसलें, पेत भूत आसलेली, भंयत आसलें, गायत्री मंत्र म्हणून. इतलें सांगता तात्पर्य म्हळ्यार म्हाका देवाल नाम, देवाल जप आसा पळय, भय अपहरण करता. सो तसो श्री कृष्ण परमात्मा भक्त लोकांक भय अपहरण करणारो. ताणें म्हाका तें विचारलें न्ही, तुमी कसो लायक सिलेक्ट केलो म्हणून रुक्मिणीक सत्यभामाक पळय. तेन्ना परत सांगलें कळ्ळें, हागेलें तें पराक्रम, तागेलें तें गुण, तागेलें दैवत्व पळोवन आमी पळय हें जालें. आनी आमी वाडीक जालें कसो लायक म्हळ्यार हागेलो पांय धरलो मोक्ष मेळटा म्हूण. आमगेलो उद्देश आशिल्लो वाडीक अशें न्ही, हागेलो तो आसल्यार आमी फ्री जाले आनी आमी प्रपंचान तें ना, तागेलो उठून निरंतर उरता न्ही. सो प्रत्येक लोकांना हाजे मनांत विचार करचे तोच. आमी अशी उरका की खंयच्या देवाला उरका, खंयच्या मनशाला उरका की म्हळ्यार जन्म जन्मांतर तागेलो उरकाचो संबंध एक जल्मांत न्ही तो आमगेलो. सो जन्म जन्मांत तागेले वटू उरकाले, तागेले बायल जावका, बायला सोडली तुवें सोडली ना. म्हण परत ताणें आयकलें
हे कोण ऐकल की म्हणाली कृष्णा बद्दल तांगेल बायलाले तांगेलचं प्रेम बंधन त्यांनी ऐकले कोणे कुंती त्यांनी म्हणले कोणतं बायलानं म्हणे कृष्णाबद्दल सगळं स्तुती केली कुंती गांधारी तिने सुद्धा ऐकले द्रौपदी सुभद्रा आणि कोणतं राज्याले राणी असा पळय राज्यपत्नी त्यांनी पळवणं तांगेले अलौकिक प्रेम लौकिक प्रेम नाही तांगेले अलौकिक कृष्णावर प्रेम पळून घेऊन आनंद असेल बाहेर आयल की परत कसं प्रेम भांगेल म्हणून हे लौकिक प्रेम नाही तांगेले कृष्ण जन्मजन्मांत जाव का म्हणून अशी म्हणतात त्या अलौकिक प्रेम दळ दायले ह्या प्रकार प्रभू उल्लंघित असतात थंय त्यांना अनेक ऋषीमुनी हांग धावून आयले आता कृष्णाच म्हण तांकां कृष्णाने बदला मला शेष शयनांग असं म्हणून द्वारका हांग खंय तें गोकुळ आयला म्हणून कळ्ळें तांकां पोलांक दर्शना खातीर आयले खंय साधारण लोक नाही आयल्यान तूं कृष्णाल भक्ती खातीर व्यासमुनी द्वैपायन म्हणटा न्ही नारद महर्षी च्यवन देवल विश्वामित्र भारद्वाज गौतम परशुराम वशिष्ठ भृगु पुलस्त कश्यप मार्खांडय अत्रि बृहस्पति सनक सनंदन सनत कुमार अंगिरसु अगस्त याज्ञवल्क वामदेव गुरुचं आयलंटे तें पूरा प्रधान हे आयिल्लेंगा कोणा मेळटा कृष्णा ऋषी मुनींना बळग पळयतनाची पुरा उठून राबले इन्क्लुडिंग कृष्णा पुरा राज युधिष्ठिर पांडव कृष्ण बलराम उठून राबले ताका नमस्कार केला आणि आनी पुरा तांकां अर्घ्य पाद्य आमी षोडशोपचार करता न्ही तशींच पुरा तांकां उपचार दिला विधिवत पूज केले कोणे देवान पुरा ऋषी मुनीक पूज केले आणि तांकां थंय बस सुखासनां बसयताची आणि समस्त धर्मरक्षणाक लोकरक्षणाक जल्म आयलो कृष्ण अशें म्हणटा आसात पूजाचे ऋषी श्रेष्ठानू आज आमी धन्य जाले म्हणून कृष्णान माय पळय हांगा वर कशात पळय कृष्णान माय म्हणून कशें कळप पळय आमकां आज देव कशें म्हणटा म्हळ्यार एक्चुअली तांणी धन्य जावचा गेले आयले आता उलटा कसं म्हणटा की म्हळ्यार आमी पळय तुमगे दर्शनान धन्य जाले म्हणून कोण कृष्ण परमात्मा म्हणटा आज आमगेलो जन्म सार्थक जालो म्हणून तुमगे दर्शनान आमगेलो जन्म सार्थक जालो म्हणून आणि आमकां जन्माचे पूर्ण फलाचे प्राप्त जाले मनुष्य जन्मात कसं उद्देश आसा पळय तें पूर्ण अंत म्हणटा व्हड देवता महायोगेश्वर तांकां लभ्य नाशिल्लो योग आमकां मेळ्ळो म्हणून कृष्ण म्हणटा आसा होचे व्हड योगेश्वर म्हणून तांकां गोत आसा हांव आतां तांकां कशें हें करून मायांत घालता पळया अशें करून घेवन ते भ्रमेंत पडटा आतां कशें आसा पळय भटाक सुद्दां हांव पळयलें तेका कळटा कशें भट गुरू आयलो तेगे तो जागेलो गुंगेन तो उरता देवा मुखार जागेलो तो आपण ओडूक म्हणून ताका ती कल्पना येता तो जालें अशें म्हणटा ती थोडे तपस करून घेवन म्हळ्यार अल्प तपस कोण साधन करता पळय सर्वांत सर्व प्राणींत जिवांत देव पळयना जाल्लो आणि देवावर दिसला महात्मा दर्शन पादपूज करनाशी असे अवकाश कशें मेळटा म्हळ्यार खाली विग्रहांत पूज केल्यार खाली छान पुरो केल्यार देवाला परिचय जायना कशें जाता खाली उदाक तीर्थ म्हणून घेना खाली मृत्तिका विग्रह देव म्हणून घेना खंत विग्रह देव म्हणून घेना तीर्थ खरें खरें पळयल्यार क्षेत्र खरें खरें म्हळ्यार सत्पुरुश म्हणटा सत्पुरुश जाल्यार परत सकल तीर्थ सकल देवता थंय आसूं आनी खंयच्या तीर्थां वचका म्हणना तुमी तीर्थाला आशिल्ले जाल्यार खंय वतात तुमी सो सकल देवता सानिध्य सकल तीर्थरूपी सकल देवता पुरा कोण म्हळ्यार देव आनी स्वरूप पवित्र केन्ना जाता गुरू सेवा केल्या नंतर स्वरूप पुरा पवित्र जातात तांकां दर्शन मात्रान पुरा पवित्र जातात म्हणून कृष्ण ते तांकां म्हणटा आसा तुमगेल्या दर्शनान पुरा आमी पवित्र जाले पुरा क्षेत्र तुमगेलो टांगायले म्हण कशें लायक म्हळ्यार
तांगल उपासनेन भेद बुद्धी नाश जातकी कोणाले गुरु उपासनेन आता हे जर उपासन जर करता बसल तुम्ही खंयचे मूर्ती गिर्ती आस पळया ती भेद बुद्धी वचनान गेल्या आता उदाहरण द्यायला बटच पळया तुम्ही तांगल भेद बुद्धी वचक पळय वचना तांकां वचना तांगेलें साधारण आनी तें डिस्क्रिमिनेशन तांगेलें आसता आता गुरुला गेला पळय तो केन्ना विचारता पळय जाती खंयची म्हणून ना पयलीं भट विचारता गोत्र खंयचे जाती खंयची इंडायरेक्टली तो विचार कसले विचार तुमगेले जाती भायर काडटा मग तागेले ते लेवलच अशें आसता तो ते कोणाक कांय म्हणचें सो उपासने केले निमित्त भेदबुद्धी आनीक वाडटा खंयचे आमगेलें रुटीन कसं आमी करता पळय जाल्यार ध्यान पुरुषाले 2 वेळ भेट जाले की पुरो उपासन केले की पुरो सर्व पाप पुरो नाश जावन वता म्हणून गुरू तांकां महत्व दिवचा कारण म्हळें तें गुरू म्हळ्यार सादो गुरू न्हय अशें घेवचें ना आमी गुरू म्हणलो जाल्यार तुमी गुरू केलो कसं जायना सांगता उलटा तुमी ताका दिवन येताचे गुरू म्हळ्यार उरका की तागेलें आमकां बेनिफीट मेळटा आमगेलें तें दिवन येवचें ना आमी कसं करता म्हळ्यार पयशे दिवन आयले तुमगेलें साधना पुरो फल दाखयता तुमकां कसलें मेळना सो अशें पुरा अळीजुळीचो पाप म्हणटा पुरा नाश जावन वता महात्मा आनी सभासद कृष्ण म्हणटा आसा खंयच्या मनशाक त्रिदोष म्हणटा पळय वात पित्त कफ ते शरीर शवा बरी म्हणे शरीर आसना लायक डेड बॉडी ओनली विकार आसता का वात पित्त पुरा त्रिविध ताप म्हणटा आमकां तें आसा आनी खंयचे मनुष्य हें शरीरच सर्वस्व म्हण लागता खंयचे मनुष्य भायर चडून हेंच मुगेल संवसार म्हण लागता विशाल बुद्धीक म्हणटा सबंद प्रपंच संवसार आनी संकुचित प्रवृत्ती कोण आसा तांकां खाली आपण बायदांनी आपल्याला चडू तेच प्रमाणे फातर मात्री आनी कसं परा हेंच इश्ट देवत म्हण लेखताची आनी ज्ञानी पुरुष आराधन कर सोण घेवन गुरुला आराधन कर सोण घेवन उदाकाचे तीर्थ म्हणून बसताची हे नदींतल्यान तीर्थ ह्या नदींतल्यान तीर्थ म्हण अशी कोण बसताची तेंच्या कसं म्हणटा की म्हळ्यार ते निमन सकलचे लोक ते म्हण तांणी गुरू तुलना आस पळय ती वैरीत दवरले गुरू खंयचे कंपेर करचे ना साधू संतांक खंय कंपेर करचे ना हांगेले मुखार पुरा सकलच तें पुरा शुकमहर्षी म्हणटाची परीक्षित राजा भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न ह्यान म्हणे उलयला तो आतां गुरुल पुरा स्तुती केल्या कोण ताणें तीर्थ काही नाही मूर्ती काही नाही ऐकून ऋषी म्हणे बघी बसलं काय आणि पयलीं आयकून तांकां कळ्ळें तांकां कसं म्हणून कळना देव अशें कशाला उलयता म्हणून तांणी देवा म्हूण आयल्याची आनी हो तांगेलो बघी स्तुती करता तांकां कन्फ्युजन जाल्यात आमगेलें सामर्थ्य अशें म्हणून एक फिलींग येता कळ्ळें आमी इतलो व्हडवे म्हणून ताका म्हणटाची देवाला ती माया सो आज आमगेलें तें माये खेळटा आसा आमी कशें की आमगेलें तें येता पळय फिलींग येता आमी कशें की केलें आमी तें म्हणून तें कारण तें आतां ऋषी मुनीक नारद तसो लोकांक द्यायला म्हळ्यार आमी कांय न्ही कशें देवाला मायेक पळय ट्रॅप आसा पळय तो तांकां कसं म्हणून केन्ना तें बुद्धी म्हणटा पळय ती मंक जाली खंय म्हळ्यार जमी जाली ते मोडी देवान अशें केलें की म्हळ्यार तांकां मनांत कसं न्ही विचार आयले ना काय मस्त विचार केलो काय तांणी हें कसं लाभ आमी सुरकून पडले विचार करता 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 तांणी एक कन्क्लुजन आयलें कशें की म्हळ्यार हें कृष्णान तशें करता कारण कशें की म्हळ्यार तो मनुष्य रुपान काम करता सांगता मनुष्य रुपान काम करता आसले निमित्त मनुश्या वयल्यान आमकां रिस्पेक्ट दिवका तें मागीर कळ्ळें तांकां कृष्णान हें पळय करता कशें की म्हळ्यार तो देह रुपान आसना तें एक्चुअल परमात्मा देह रुपान ना निर्गुण तो सो आमी देह रुपान आसा आमी साधन केलें म्हण लोकांक गोत आसा कृष्ण परमात्मा म्हण मसलो को गोत ना सो कृष्णान तांकां तेन्ना हें जाता कशें की म्हळ्यार हें लोक शिक्षणा खातीर ताणें तशें केलें म्हण ताणें तात्पर्य अशें म्हणटाची ब्राह्मणाक ऋषी मुनीक कशी आमी रिस्पेक्ट दिवका म्हण कृष्णान दाखयलें कृष्णाक आवश्यकत ना तें म्हण हें लेसन आमकां लौकीक लोकांक आमकां शिक्षण दिलें देवान गुरू आयले कशें करता ऋषी मुनी आयले कशें तें ताणें करून दाखयलें म्हण कृष्णान कशें केलें की म्हळ्यार खाली बोधन केलें ना ताणें आचरणेन ताणें सांगलें म्हणजे तें रियलिटी म्हणटाची भगवत गीता म्हणटाची तें प्रॅक्टिकल धर्म म्हणटा ताका प्रॅक्टिकल फिलॉसॉफी ती
भगवद्गीता खाली ते कसं की एक शास्त्राची म्हणणं आमकां प्रॅक्टिकल देवान तांकां बरयलें आनी हांव सीन इट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिटायस म्हणटा न्ही तसं ग्रंथांनी खंयचे ना. सो त्यांनी असं कळलं ताका हांसू लागले ते कळले कृष्णाला पळय कशें काम कशें केलें म्हणून भितर भितर तांणी परत आसताचे ते म्हणटाले जगद्गुरू कृष्ण मागेला नाही आयलो जगद्गुरू होचे म्हणून जगद्गुरू कृष्णाला म्हणतात ऋषी म्हणून भगवंता मनुष्य म्हणून गेल्यात बाबाने आणि वापस दे केम बॅक टू द सेन्सेस. तू गेले माया पळय सर्व मायेचे अधिपती तू कळ्ळें सर्वांचे अधिपती तू आणि इतलं परत ज्ञान आसतना परत मोहित जालें नाही म्हणून एक क्षणांत तुमकां मायेन ताम परत विसरले. आम्ही कसं की व्हड म्हणून लेखले जबरदस्त तुगेल माया म्हणून घेवन संत म्हणटा ते महामाया म्हणून आमी देवीक महामाया देव म्हणटा कारण ते तो महामाया तो देव हे परत मोहित जालें आणि तू साक्षात भगवंत आसूनची तुगेलें ते डिविनिटी तू हायड केलें आनी आमकां टेस्ट करता अशें म्हणून तुगेल्या मायाक सॅल्यूट. एक क्षणाक आमकां तो मनीस म्हणून वागून दाखयला हांगा आमी तो मनीस म्हणून लेखला हांगा तें तुगेलें पावर अशें दाखयता देवा सामान्य मनशा वरी तुवें आमकां व्यक्त तशें केलें. भगवंता तुगेलें लिला अशें आश्चर्य तुगेलें पराक्रमाच पळय आश्चर्य आसा आनी प्रतिवेर कसकसान आसा पळय तें पळोवना तुगेलें मुलकाचें नाम रूप घेता म्हण खंयचे खंयचे नाम आसा तुगेलें रूप तें पळय तुगेलें मुलकाचून तें प्राप्त जाता. देवा तूं एकलोच आशिल्लो तुगेले शिवाय आनी कसलें ना आनी कृष्णान म्हणलें तें हांव सबंद प्रपंच कवर जावन आसा म्हण म्हगेले शिवाय आनी कसलें ना म्हण चेष्टा रहीत आसलें देवाक तो अनेक रूप धारण केलें म्हणून म्हणटा ते हे अनेक रूप बसून पर देवाले रूप म्हण तो तांकां भेदभाव करणे कोणाक दुखोवणे म्हणजे कारण तें आनी तांतू चेडूमांक बायलांक परत रडयले री आमी तें ऑलरेडी घेतलेलें आसा गायक त्रास जाले पीड जाले कसं आमकां दवरल्या म्हणून हाजेर करता वॉट वील बीन स्टोर म्हणून आमकां कळटा म्हणून कोणाक एक्चुअली कोणाक दोळ उदकाड तशें करणे म्हणून दोळ्या उदक पुसयच काम करला म्हणटात खंय करता म्हळ्यार कोण रडता आसता तांगेले तूं पुसकास रडत तशें करणे हाजे उलटा आमी कसं करता रडत तशें करता आसाची हें व्हड अपराध. हे परमात्मा तूं अनेक रूपान परत चेष्ट करता आसा तुगेले निमित्ताचें प्रपंचाचें रचना रक्षण संवाद जाता आसा. इतलें पुरा केलें की तूं हांव करतलो म्हूण खंय दाखोवन दिना तो विचारांत ना तो लिप्त आसा इतलें पुरा कोण घेवन देवा तो लिप्त आसा आनी देवा तुका नेगेले भायले इतर खंयचे भेद ना देवा तुका सजाती विजाती खंयचे प्रकार देवा तुका भेद ना एक रस अनंत आशिल्लो देवा हें तुका विचित्र चरित्र विचित्र ही लीला परमात्मा तुका प्रकृतीक अतीत आशिल्लो साक्षात परब्रह्म परमात्मा आसलो देखी भक्त लोकांक रक्षण दुष्ट लोकांक दमन करताक तूं ह्या रुपान प्रकट जाता खंयच्या रुपान मनुष्य रुपान तो देवा प्रकट जाता आसा. देवा तुगेली ही लीला कसं लकास की म्हळ्यार सनातन वैदिक धर्म रक्षण करचें आसा आनी तें तूं गुरुमुखांतर करीत आसा आनी गुरू काम कसं की म्हळ्यार धन संग्रह पाद पुजा न्हय भिक्षा सेवा न्हय सनातन धर्म आसा पळय तें ताका बेस तें स्प्रेड करचा प्रयत्न करता ताणें आनी सनातन धर्म केन्ना ताका मेन आसा ब्रीथ म्हणटा न्ही ब्रिथींग एवरी ब्रीथ शूड बी ऑफ दॅट सनातन धर्म आनी ताका दुसरे विचार येना ताणें धर्माचे विचार करता. हे देवा तूं सर्व आश्रमांत तूं सर्व वर्णांत प्रकट जाला सर्वांत तूं एकूच देवा तूं दादलो असो बायल असो चेडूं आसूं हो असो तो असो अधिकार असो रिच असो पुवर असो खंयचे प्रकार भेद नासता तो समान हाजेर पळय लोकांक तूं प्रकट जाला देवा हें तुगेलो स्वयं निर्णय. वेद तुगेलें विशुद्ध हृदय तपस स्वाध्याय धारण ध्यान आनी समाधी मूलक तांचो तुगेलें निराकार साकार रूप अधिष्ठान स्वरूप आशिल्लें परब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार जाता देवा. परमात्मा ब्राह्मण तेंच वेदार आधारभूत म्हण तुगेलें स्वरूप
उपलब्धी स्थान द्यायला आसाचे. हाजे निमित्त तूं कशें केलां की म्हळ्यार ब्राह्मणाक सन्मान करता आसता देवा तूं. तुका म्हळ्यार ते वेद ताणें हें करता म्हणून तांकां तूं सन्मान करता आसत देवा. तूं समस्त श्रेय ताजें चरमस्थान पुरा क्रेडिट देवा तुका वचका, समस्त श्रेय तुका वचका. सत्पुरुषाक एकमात्र आश्रय. आमी कसले केलें क्रेडिट आमी घेताची, एक्चुअली आमी घेवच्या न्ही. whatever success is there, it belongs to God. So सर्व सक्सेस सर्व यश ते देवाक पावता, नॉट फॉर द इंडिव्हिज्युअल. सत्पुरुषाक एकमात्र आश्रय. आनी केन्ना तुगेले आनी तूं वताची जन्म विद्या तपस ज्ञान सफल जाता. आमगेलें कसकसान आसता तें सफल जाता. आमगेलें विद्या, आमगेलें रूप, आमगेलें शरिरा क्वॉलिटीज, आमगेलें हेल्थ तागेलें मर्ज जाल्यार तें बरें सफल जाता देवा. हे प्रभू तुगेलें ज्ञान अनंत आसा. देवा ज्ञान अनलिमिटेड, आमगेलें लिमिटेड ज्ञान. आमगेलें परिमिती आसा, आमकां लिमिटेशन आसा. देवाक तशें ना. हे परब्रह्म परमात्मा तुमची सुप्रीम गॉड भगवंत आसा तूं. तुगेलें तें अचिंत्य माया योग माया मुखांतर तूं कशें केलें की म्हळ्यार तुगेलें आयडेंटिटी हायड करून दवरल्या. तूं कशें केलें माया निमित्त आयडेंटिटी तुवें हायड केलें. तशें माया दूर जाल्यार देवाल परिचय जाता आमकां. आनी ते माया देवाल परिचय जावचें आमकां दिना. मनीस म्हणून कृष्ण आसा तेका मनीस म्हणून लेखताची. तो खंयच्याय गुराचो मनीस म्हणून लेखताची. जाय तशें उलयता, जाय तशें करताची. हे देवा तुका आमी नमस्कार करताचे. तसो तो माया स्वरुपी आमकां पुरा मायांत घालें तुवें. आमकां तुगेलो परिचय कसले जावचें दिना तो आमकां. ती माया कसले गेले आमकां. तुगेलो परिचय कोण दिना आमकां. परिचय जाल्यार देव कशें करता म्हळ्यार ताका सोडनाची. पुरा म्हाका उरता न्ही म्हूण ताणें कशें केलां म्हळ्यार परिचय जावचें नाल्यार पुरा कृष्णा म्हाका उरता आशिल्लें. कंस घेवचें एलिमिट करनाशिल्लें ताणें. हे परमात्मा हे सभेंत कोण कोण राज बसले पळय, तुगेलो कोण कोण दोश पुरो आसा पळय, यदुवंशी पुरो आसा न्ही. वास्तवीक तूं कोण म्हणून तांकां आमकां कळना. हेतू पुरो आसा पळय रियालिटी कोण कसो म्हणून कळना खंय. तशेंच ते गुरूल परिचय कोणाक जाता पळय जायना. म्हणून ते म्हणटाची ए गॉड नोन इज नॉट ए गॉड एट ऑल म्हणून. गॉड नोन इज नॉट ए गॉड एट ऑल म्हणून. म्हणजे देवाला परिचय जायना म्हणत. देवाला परिचय जाय म्हणून जाल्यार तो गॉड न्ही. म्हणटात म्हणजे देवाला आमकां परिचय केन्ना जायना, गुरू परिचय केन्ना जायना म्हणून. जाल्यार म्हणत तो गुरू न्ही तो, म्हणल्यार तो होच देव जाता न्ही. तर कशें आसा पळय स्टेटमेंट फिलॉसॉफिकल.